एआईसीसी के ट्रेनर नवाज सिद्दीकी की मौजूदगी में सोनावाड़ी घाट संलग्न एक विवाह भवन में सोनाई विधानसभा के 2 ब्लॉक कांग्रेस व बूथ लेवल कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस सभा में योगदान दिया। सभा में अपनी मतविरोध को लेकर 2 गुटों के बीच हाथापाई की वारदात हुई। तत्पश्चात मारपीट का भी वारदात हो गया। मुद्दे को लेकर लोगों में तनाव का माहौल छा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी देखने को मिली और तो और कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसे मारपीट के वारदात के चलते राजनीतिक छवि भी और बिगड़ गया। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन यानी रांगीर खाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे हालात को अपने नियंत्रण में लिया। सूत्र के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार की चयन को लेकर ही 2 पक्ष के बीच तनाव चल रही है। पिछले कई दिनों से लगातार मंडल कमेटी बूथ कमेटी अपने अपने ओर से अपने अपने विधायक को चयन कर रहे हैं। आमिनुल हक लश्कर के प्रत्याशी जिला कांग्रेस के नेताओं के समर्थन के साथ कई झड़प भी हुए हैं। अब कांग्रेस दल की ओर से सोनाई विधानसभा केंद्र में किसे टिकट मिलेगा, इस बात पर भी सवालिया निशान है। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे क्षेत्र में हालात पर अपनी निगरानी बनाए रखी है। दलीय सभा आसले सुधाई समष्टि निया वार्कार एवं बुथ कमिटी मंडल कमिटी निया এখানে একটু মত বিনিময় করতে গিয়ে একটু খোটা কাটাকাটি হয়েছে, এমন বড় কিছু না। তারপরে কে বা কাহারা এখানে পুলিশ ফোন করে আনছে, আর যারা এখানে গন্ডগোল করছে আমি মনে করি এরা বিজেপির এজেন্ট এবং বিজেপির ছেলেরা। যে একটা ছেলে মোজাহিদ কইয়া আমার কংগ্রেসের কোনো সদস্য না, তার থেকে সূত্রপাত। হ্যাঁ বিজেপির ছেলে, হ্যাঁ আমরা অর্গানাইজার জেনারেল সেক্রেটারি ধাক্কা ধুক্কা মারে পাঞ্জাবি পাড়ি দিছে। এটা আমরা বিশাল গৌরবের কাছে চাইলাম এবং জেলা সভাপতিরা আমি কইছি পুলিশ আইসি, আমরা পুলিশে বুঝিয়ে যেটা আমার দলের ভিতরে ব্যাপার, এটা আমরা বইয়া গৌরবপুকুরে আমরা প্রেসিডেন্ট আসুন তার লগে বইয়া এটা আমি ইমিডিয়েটলি সমাধান করার আমার চেষ্টা করব। জানি না হঠাৎ করিয়া ঢুকিয়া যে হঠাৎ করিয়া একটা গন্ডগোল বাধায় সর্বোপরি আমরা কল্পনা করতে পারছি না এই ছেলেটা কে বা কাহারা, কার এজেন্ট, কার মানুষ, সঠিক তদন্ত করলে বাইরে যাইব। মোজাহিদ যে ছেলে, এই ছেলেটা প্রথম আমি বাঙালি দিছি, আমি কোনো ঝগড়াতে আসলাম না। আমার অর্গানাইজেশন জেনারেল সেক্রেটারি মারতে গিয়ে আমরা বাঙালি দিতে হে আমার উপরে আক্রমণ করছে। এই ছেলে কার এজেন্ট এটা তথ্য বার করার লাগি আমি অনুরোধ করব। 100% দলের উপরে আমরা এখন অলরেডি আমি জেলা সভাপতি এবং আমার অভিজিৎ পালকেও আমি জানাইছি এবং আমরা ইতিমধ্যে এখানে ইনচার্জ আমরা জানাইছি যে দলে এটা বিহিত ব্যবস্থা নিব, এটা আমরা বিশ্বাস।